Guys, bali ano tayo, napakahat na ito. 22 million views. Trending. Napakalupit na ito guys. Panoorin natin. Sobrang ganda. Saka parang na anong tawag dito, parang medyo ako na intrigue tayo sa video na to guys, so panoorin natin. Napaka excited na ito na panoorin. Sa tatong religious group, panoorin lang natin. Yan, tumba-tumba kate, tumba-tumba kakor, tumba-tumba kate, op, tumba-tumba ka, teka lang, tumba-tumba kate. Uy. So ayun nga guys, kuyawan si Sir kasi hapitan sa hapitan mabira. Unsa sa ante nga patumba-tumba. Hapit mabira si Sir. Tumba-tumba ka te, be, tumba-tumba ka, tumba-tumba. Hop, tumba-tumba ka, tumba-tumba. Oh, pangkol, tumba-tumba ka, tumba-tumba, op, tumba-tumba, ka, tumba-tumba ka, kol, tumba-tumba ba, unsa man ka, kol, gaya, oy, ikaw, kol, tumba-tumba po ka, tumba-tumba, op, yan, tumba-tumba, oh. Ay mo, pag dugay-dugay, pag patumba-tumba na, tumba-tumba, oh. May panisya kay paging kumaingon, tumba-tumba na. Ikaw nay. Tumba-tumba ka na ha. Hinahinay. Tumba-tumba. Very good. So, ayun nga guys, yun lang yung natin, panood natin. Pero, yun, trending yun. Biruin mo, hindi biro yung views na yun na 22 million. So, pakadami nun. So, congrats dun sa nag-upload ng video. Disclaimer lang. Wala tayong ina-attack na kahit sino man o anumang grupo. Kung nagustuhan niyo po yung video natin, pakihit ng like, subscribe. Maraming salamat guys. At pag makaabot tayo ng 1,000 at maka 4,000 hours views tayo, makapagpakain na tayo ng maayos sa mga pusa, sa mga stray cat dito. Maraming salamat guys.